السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم بعنوان La synonymie et l'antonymie. هذا الدرس من المقرر مستوى السنة الأولى إعدادي l'heure de français, le manuel de l'heure de français. إذن la synonymie et l'antonymie إذن الأضداد المترادفات والأضداد. الجملة الأولى la phrase A. Le chemin est tracé, mais elle est difficile. N'empruntez pas cette voie, elle est dangereuse. الشاهد في هذا المثال le chemin et cette voie. هادو ce sont deux mots اللي كاين عندهم نفس المعنى اللي هو الطريق. Le chemin c'est le synonyme de cette voie. ننتقل إلى الجملة الثانية la phrase B. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. الشاهد في هذه الجملة blanc ou noir. Blanc c'est l'antonymie de noir. ضد كلمة أبيض هي أسود. إذن هاد les deux proverbes A et B ce sont deux proverbes français للكاتب جون de La Fontaine. إذن ننتقل إلى تمرين تطبيقي. Je m'entraîne. السؤال الأول remplace les locutions soulignées par un synonyme de la liste ci-dessous et apporte les changements nécessaires. Participer, tôt, percer, informer et démarrer. Participer, شارك, tôt, باكرا, percer, ثقب أو وضع ثقب, informer, أخبر, démarrer أي أدار أو شغل. الجملة الأولى إذن سنقوم بتعويض الكلمات المسطر عليها بمرادفها أو بالسينونيم ديالها. إذن الجملة تقول Que mettra en route cette voiture. سنقوم بتعويض إذن الجملة تقول Que mettra en route cette voiture. سنقوم بتعويض كلمة que mettra en route ب démarrer ou bien démarrera. Que démarrera cette voiture. J'ai fait un trou dans la boîte. Je vais remplacer fait un trou dans par percer. J'ai percé la boîte. J'ai percé la boîte. ننتقل إلى الجملة الموالية. Rachid n'aimait pas se lever de bonne heure. Rachid لا يحب النهوض باكرا. سنقوم بتعويض كلمة de bonne heure par tôt. Rachid n'aimait pas se lever tôt. أما الجملة الأخيرة Elle refuse de prendre part à ce jeu. Elle refuse de prendre part à ce jeu. الجواب هو Elle refuse d'informer à ce jeu. يعني يرفض الولد يرفض أن يأخذ معلومات عن هذه اللعبة. التمرين الثاني Donne un synonyme à chacun des termes suivants. اعطي مرادفات للكلمات أو الأسماء التالية. Une bicyclette دراجة هوائية. Le synonyme c'est le vélo. Le travail الشغل أو العمل. Le synonyme c'est l'activité, bien le boulot. Un livre
un bouquin ou bien un ouvrage, la joie, الفرح, le bonheur. Partir, غادر, quitter, embarrasser, se retirer, انسحب, utiliser, استعمل, exploiter, ce sont des synonymes, autoriser, رخص أو أعطى رخصة, permettre. نقول autorisation. السؤال يقول trouve un antonyme à chacun des termes suivants. يعني جد أو حدد كلمات الأضداد للكلمات التالية. beauté, vulgarité, commencement, achèvement, autorisation, l'interdiction, autorisation ou tarkhis, ضدها هو l'interdiction, vente, achat, import, l'export. ولمعلوماتكم l'import et l'export هو عملية الاستيراد والتصدير. l'import هو الاستيراد أي إدخال السلع من الخارج، والإكسبور هو تصدير أي إخراج السلع المنتجة محليا إلى الخارج وبيعها في الأسواق الخارجية عن طريق البر، عن طريق البحر أو الجو. vente البيع، achat الشراء، l'autorisation الترخيص، l'interdiction المنع. commencement البدء، l'achèvement الانتهاء، beauté الجمال، vulgarité يعني إنسان كنقولوا يعني غير جميل يعني في الوجه ديالو. ننتقل إلى اللائحة الموالية. entrer sortir دخل خرج، descendre ascendre، ما زلنا دائما في l'antonymie كلمة ضدها descendre، ascendre نزل صعد، acheter اشترى، vendre باع، connaître عرف، ignorer جهل، oublier نسي، se rappeler تذكر، perdre أضاع أو ضيع، trouver لقي أو وجد. أما التمرين أو السؤال الأخير فيتعلق ب les préfixes. هناك درس خاص ب les préfixes et les suffixes. les préfixes فيتعلق ب les préfixes. هناك درس خاص ب les préfixes et les suffixes. les préfixes هما les syllabes اللي كيسبقوا le radical كيسبقوا الأفعال، و لو سيفيكس هما اللي كيكونوا في آخر ديال الكلمة، بحال كنقولوا convenable convenablement. إذا عندنا هنا مجموعة من الكلمات بحال tâcher غنضيفو ليها détacher، mobiliser immobiliser، qualifier يعني تأهل disqualifier لم يتأهل، brancher débrancher، centraliser décentraliser، content mécontent، possible impossible، intéressé désintéressé، adroit maladroit، certain incertain، existant existant inexistant. وبهذا نكون قد ختمنا درس هذا اليوم، درس مستوى السنة
الأولى إعدادي المتعلق بالمترادفات والأضداد. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.